इस वक्त मेरे साथ इकरा मौजूद है। बहावलपुर से ये लड़की हमारे पास आई है और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अपने साथ लेकर इसने ऐसा कोई इदारा नहीं छोड़ा, ऐसा कोई अफसर का दरवाज़ा नहीं है जो जाकर इसने खटखटाया नहीं कि मुझे इंसाफ दो। 4 साल तक राशिद नामी एक लड़का जो कि इसके साथ दोस्ती करता है और उस दोस्ती के बाद इसको निकाह का कहता है। इकरा पहले से शादीशुदा है, 6 माह की इसकी वो शादी जो कि इस राशिद नामी लड़के की वजह से ही ख़त्म हुई, ख़राब हुई और इसका वो तमाम तर घर जो बसा बसाया घर था वो इस लड़के ने ख़राब किया। अब 4 साल तक इसके साथ दोस्ती करता है, ताल्लुकात बनाता है, ये कहकर कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करूँगा। निकाह तो नहीं हुआ, लेकिन निकाह के नाम पर हज़ारों नाजेबा वीडियोस बनी जो कि टिकटॉक पर अपलोड की जा रही हैं, जो वीडियोस इसको भेजकर इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा करो। तुमने मेरे पर जितने भी पर्चे करवाए हैं वो अब इसी सूरत में ख़त्म होंगे कि तुम करो एक मैसेज कन्वे करके कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा खुद से कर रही हूँ ताकि मेरी तुमसे जान छूट जाए। बाकी की चीज़ें हम इसी से पूछते हैं। ये वो तमाम तर सबूत हैं जो कि राशिद की तरफ से किए गए मैसेजेस हैं जो कि इसको किए गए हैं। बहुत सी ऐसी इनमें चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट हैं जो कि हम लोग नहीं दिखा सकते। इकरा से पूछते हैं, इकरा शादी आपकी जो हुई वो किसके साथ, किस नाम का वो बंदा है, कहाँ पर वो शादी हुई, घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी वो शादी? जी, घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी। उस टाइम आपकी कितनी उम्र थी? 17 साल। 17 साल थी। शादी जिससे हुई वो रिश्तेदार था? जी, रिश्तेदार था। तो क्यों वो शादी ख़त्म हुई इतनी जल्दी? इस लड़के की वजह से। क्या कहता था? भड़काता था उसे, भाई ये तुम्हारी बीवी मेरे साथ दोस्ती है। आप शादी से पहले राशिद को जानती थी? सच बताना है। जानती थी लेकिन दोस्ती नहीं थी। दोस्ती नहीं थी। राशिद आपका क्या रिश्तेदार है कोई? मेरे अब्बू का रिश्तेदार है। क्या? अब्बू के मामू का बेटा है। अब्बू के मामू का बेटा। आपके तो खानदान का हुआ ना फिर। जी। आप राशिद को नहीं जानती थी, मतलब दोस्ती नहीं थी? दोस्ती नहीं थी। शादी के बाद क्यों इसको आपका ख्याल आया? पता नहीं, इसने बदला लेना सोचा। किस बात का बदला? इसका जो भाभी थी ना वो हाँ। मेरे कज़न के साथ भाग गई थी शादी से 2 दिन पहले। अच्छा ठीक है, इसकी भाभी आपके कज़न के साथ भागी थी। जी। वो इस चीज़ का बदला आपसे लेना चाह रहा था। जी। ठीक है, फिर राशिद ने आपका घर कैसे ख़राब किया? क्या करता था? बस जब मेरा शोहर आकर बैठता था या घर होता था तो बाहर आ जाता था, मेरे भाइयों से बोलता था, घर अंदर आ जाता था। ऐसे लड़कों को भेजना, भाई ये चीज़ दे के आओ, ये चीज़ दे के आओ। फिर उसको अच्छा नहीं लगता था, उसने इस वजह से मुझे तलाक दे दी। मतलब आपको गलत साबित करता था कि आपकी राशिद के साथ ताल्लुकात हैं। जी। ठीक है, आपका घर तबाह हो गया। जी। 6 माह की शादी रही है आपका, आप बच्चा तो नहीं है आपका। अब मुझे ये बताओ कि जब शादी ख़त्म हुई तो राशिद के साथ ताल्लुक कैसे बना? बस मुझे तसल्ली देता रहा, सहारा देता रहा कि मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैंने कहा नहीं, मेरा पहले घर तुमने ही ख़राब किया। कहता नहीं मैंने नहीं ख़राब किया, तुम्हारा शोहर ही ठीक नहीं था, तुम्हारे साथ ठीक रहता, अगर उसको उसके अंदर गैरत होती तो वो तुम्हें नहीं छोड़ के जाता। यही सब कुछ कहता था, वर्गलाता था मुझे। फिर मुझे जहाँ से मैं दे के मुझसे दोस्ती कर ली। ठीक है, आपके पास मोबाइल फ़ोन था? जी। दोस्ती हो गई। कितना अर्सा रही है दोस्ती? 4 साल। 4 साल। 4 साल में मुलाकातों का तो कोई हिसाब नहीं होगा? नहीं, कोई हिसाब नहीं है। पहली बार कहाँ पर मिली है उससे? उसी के घर। उसके घर पे कोई नहीं होता था? होते थे, लहदा कमरे हैं, हर कोई अपने अपने कमरे में सोता था। आप अच्छा रात के वक्त जाती थी आप? जी। और आपके घर वाले? मेरे घर वाले में मेरी अम्मी नहीं है। अच्छा। अब्बू हैं, वो बाहर रहते हैं, ज़्यादातर रहते नहीं हैं घर में। अच्छा। एक भाई है, वो मजदूर है। आप उसको छोड़कर आप इसके पास रात गुजारने चली जाती थी? जी। ऐसा ही है ना? जी। फिर 4 साल तक इसके साथ ताल्लुकात रहे? जी। जी। निकाह का इसने आपको कहा मैं आपसे निकाह करूँगा? 4 साल से जब भी मैं इसको कहती निकाह करो, कहता था आज घर वालों को भेजता हूँ, कल भेजता हूँ, आज मनाता हूँ, कल मनाता हूँ। ऐसे ऐसे करते मेरी वीडियोस भी बनाता रहा। जब मैं मिलने के लिए मना करती तो फिर धमकी देता था, अगर मिलने नहीं आओगी तो तुम्हारी वीडियो लगा दूंगा। फिर मैं इस डर की वजह से भी कुछ चुप रही और इसके पास वीडियोस जाते इसने रही। शुरुआत में ही बना ली थी? शुरुआत में ही बनाता रहा। आप रोकती नहीं थी वीडियो बनाने से? कहता था मैं डिलीट कर दूंगा अभी। आपने खुद भी कभी वीडियोस बनाकर भेजी हैं उसको? नहीं, मैंने कभी नहीं बनाई। खुद नहीं बनाई? ये सारी वीडियोस जो आपने इन पर लगाई हुई हैं, ये सारी वीडियोस उसने बनाई हैं आपकी? उसी ने बनाई है। उसने बनाई हैं ये वीडियोस? जी। आपने रोकती थी? इन वीडियोस में कहीं वो आपके साथ नहीं है? वो इसलिए तो उसने अपनी वो काट के मेरी लगा दी, भी मैं ना फंसूँ, यही फंसे, यही वो के लगे कि आपने खुद से बनाई हुई है। जी। अच्छा, ये वीडियोस बनाकर आपको उसने कहाँ पर भेजी हैं और कब भेजी हैं? ये मुझे ईद के पहले ही मैसेज आ रहे हैं, धमकियाँ आ रही हैं, कह रहे हैं। क्या मिलना छोड़ दिया था? जी। क्यों? मैं तंग आ गई हूँ अब। मैंने कहा मैं अब नहीं कर सकती तुम्हारे,
اپنے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی کسی گھر والوں کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. 4 سال سے مسلسل میرا استعمال کرتا رہا ہے، مجھے ہر وہ چیز کرواتا رہا ہے جو ناجائز ہے. پھر کیا بھی میں مطلب؟ ریلیشن رکھتا رہا ہے، میری ننگی ویڈیو تصویریں بناتا رہا ہے. 2 دفعہ میں حاملہ ہوئی، اچھا، دونوں دفعہ ہی میں نے اس سے بولا مجھ سے شادی کر لو، لیکن اس نے شادی نہیں کی. دونوں دفعہ کہہ رہا بچہ گرا دو پھر میں دیکھوں گا بعد میں، ابھی فی الحال یہ کر لو. اور آپ نے ختم کروا دیا؟ جی. اس نے کروایا ختم یا خود سے کچھ کیا تم نے؟ اسی نے گولیاں لے کے دی تھی. گولیاں کھا کے دونوں بار حمل ضائع کروا دیا؟ جی. شادی نہیں کی اس نے؟ نہیں. تو آپ کو تو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ 4 سال کا عرصہ گزر گیا، ایک شخص آپ سے شادی کر ہی نہیں رہا تو وہ صرف آپ کو آپ کے ساتھ ڈرامے بازی کر رہا ہے. وہ آپ سے شادی نہیں کرے گا. آپ کیوں نہیں سمجھ پائی؟ یہی جھانسا دیتا رہا ہے، قسمیں کھاتا تھا، کہتا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم سے ہی شادی کروں گا. جب بھی حملہ ہوئی تو میں نے اس کو بولا بھائی مجھ سے شادی کر لو، اب تو خیر سے بھائی بچہ ہو جائے گا، سب کو پتہ لگ جائے گا. لیکن یہ کہتا نہیں ناجائز ہے. پھر وہ کیا کہیں گے باقی جو تعلق تھے وہ جائز تھے، بچہ ناجائز ہے. کہیں گے بچہ ناجائز ہے. کس کا ہے؟ اچھا، تم بچہ گرا دو پھر میں بھیجتا ہوں. پھر یہی کہہ کے ٹال دیتا تھا، اور بچہ جب گرا تو پھر وہی کہانی دوبارہ پھر سے وہیں سے. اب آپ نے اس کو کتنے عرصے پہلے اس کو چھوڑا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اب ملنے نہیں آؤں گی یا تم سے کوئی بات نہیں کروں گی؟ کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 8-9 مہینے ہو گئے. 8-9 مہینے پہلے آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کیا کہہ کر چھوڑا؟ یہی کہہ کر چھوڑ دیا بھائی میں نے کہا اب جب تم مجھ سے شادی نہیں کرتے تو میں بھی اب تمہارا ساتھ نہیں دوں گی، ملنے نہیں آیا کروں گی اب. جی. تو پھر اس نے کیا میری شروعات کی؟ تصویریں ویڈیو لگا دی ٹک ٹاک پر. یہی والی؟ جی. یہ ویڈیوز؟ جی. مجھے ملنے کے لیے بلایا. میں نے جب اس کو کال کی بھی میری تصویریں کیوں لگائی ہے تم نے، کہتا ہے اب ملنے نہیں آؤ گی تو پھر میں ایسے ہی کروں گا. اچھا. پھر میں اس کے پاس گئی، پھر اس نے ڈیلیٹ کر دی ویڈیو. جب پھر مجھے غصہ آیا میں نے اس کو بولا بھائی اب شادی کرو مجھ سے. کہتا ہے نہیں اب میں نہیں کروں گا شادی. پھر جیسے ویڈیو لگی ہر کسی کے موبائل میں چلی گئی تو میرے بھائیوں نے دیکھ لی. 2-3 مہینے تک تو مجھ سے کسی نے بات نہیں کی. میں اپنے ماموں کے گھر رہ گئی، کوئی لینے بھی نہیں گیا، کسی نے پوچھا بھی نہیں زندہ ہے یا مر گئی ہے. اسی کی وجہ سے میری ساری زندگی خراب ہو گئی ہے. ظاہر ہے میری بہن، جب آپ کے بھائی آپ کی ایسی ویڈیوز دیکھیں گے وہ کس منہ سے آپ کو فیس کریں گے؟ میرے بھائیوں نے اس کے گھر والوں کو بولا اب بھی تمہاری وجہ سے ہماری بچی کی بدنامی ہوئی ہے، کسی جگہ منہ دکھانے کے لیے ہماری بچی رکھ لو. لیکن نہیں، یہ کہتے ہم نہیں رکھتے، تمہاری بہن بد کردار ہے، خراب ہے، ہم نہیں اس کو رکھیں گے. آپ کے ان 4 سالوں میں راشد کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلقات تھے؟ نہیں، کسی کے ساتھ نہیں تھے. کسی کے ساتھ کوئی دوستی؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی. اسی کے ساتھ تھی؟ جی. پھر بھی نہیں رکھا اس نے؟ نہیں. واپس کیسے آئی ہو بھائیوں کے پاس؟ پھر جو میری نانی ہے انہوں نے مجھے سمجھایا، میرے بھائیوں کو سمجھایا بھی اس کے سوا بھی تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہارا بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے. امی تو تمہاری وہی ہے جو فوت ہو گئی ہے. آپ ایک ہی بہن ہو؟ جی. اچھا. پھر میرا بھائی مجھے گھر لے آیا. تو بھائی گھر میں بھی کوئی اچھا سلوک نہیں دے رہا مجھ سے، کوئی بات نہیں کرتا. آپ خود بتائیں، آپ خود سوچیں، اتنے بڑے گھر میں بندہ رہے، بندے سے کوئی بات نہ کرے، کوئی بولے نہ، تو اسے کیسا لگے گا؟ مرنے کے برابر ہے میرے لیے تو سب کچھ. آج میں لاہور، مجھے 3-4 دن ہو گیا دھکے کھاتے ہوئے. کبھی کدھر جاتی ہوں، کبھی کدھر جاتی ہوں، کبھی کسی آفس میں جاتی ہوں، کبھی کوئی تو سن لے گا، لیکن کسی نے کوئی نہیں سنی، کوئی فریاد نہیں سنی. کیا کہتے ہیں؟ جہاں بھی جاؤ ویڈیو دکھاتی ہوں ہنسنے لگ جاتے ہیں، کہتے کیوں بنائی تھی ویڈیو، اب ہمارے پاس کیا کرنے آئی ہو. یہ آپ کو پولیس والوں نے کہا؟ جی. پولیس والوں نے کہا؟ کیا کہا ہے آپ کو؟ یہی کہتے ہیں ہنسنے، جس ادارے میں ویڈیو جاؤ دیکھ کر ہنستے ہیں. آپس میں بیٹھے ہوں 2-3 بندے تو ہنسنے لگ جاتے ہیں، کہتے بیٹا ویڈیو نہ بناتی نہ لگتی. ایک طرف بیٹا بھی کہتے ہیں، دوسری طرف ہنستے بھی ہیں. جی. اچھا راشد، اب آپ کو بلیک میل کر کس بات پہ رہا ہے؟ یہ ویڈیوز اس نے اور کس کس کو، اب تو سارے گاؤں نے دیکھ لی ہوں گی. ہر کسی نے دیکھ لی. ہر کسی نے دیکھ لی. ٹک ٹاک پہ لگا دی تو پھر تو بہت لوگوں نے دیکھ لی. یہ سارے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ کے میسیجز ہیں جو یہ پورا ایک لے کر آئی ہوئی ہے نا، یہ سارے ٹک ٹاک پر وہ میسیجز ہیں جو اس کو بھیجے گئے ہیں. بادشاہ کے نام سے اس نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے. مجھے یہ بتاؤ ابھی آپ کو میسیجز پر کیا باتیں کرتا ہے وہ؟ یہی کہتا ہے اپنے آپ کو مارو، مجھے کہتا ہے اپنے آپ کو ختم کر دو، ختم کرو، مار لو، کر لو. اچھا میسج چھوڑو بھائی، میں خود مر رہی ہوں، کسی کا کوئی دوش نہیں ہے، مجھے رہا کروا دو. جو 376 کا پرچہ دیا اس پر مجھے رہا 376 کا پرچہ دیا، وہ کتنی بار پکڑا گیا اس پرچے میں؟
बस एक ही बार पकड़ा है, 4-5 दिन रखा है, फिर जमानत होगी। जमानत पर है, अब वो जमानत पे रिहा होकर फिर रहा है वहां पर, फिर रहा है। आप भी वहीं पर होती हो? वहीं पर होती हूँ। राह चलते ऐसे धमकी देता है, गिरवान खोल लेता है, बातें करते हैं। इसके भाई राह चलते मोटरसाइकिल पे रेसे देते हैं, मैं जा रही हूँ तो आके पाँव में मोटरसाइकिल रोक लेते हैं। मैं लड़की हूँ, मैं इनसे नहीं लड़ सकती। और आपके घर वाले आपका साथ नहीं दे रहे इसमें? कोई साथ नहीं दे रहा। कोई साथ देता तो आज मैं अकेली ना होती। अकेली आप ये लाहौर तक आप अकेली आई हो जी। और ये अकेली सारे इदारों में जा रही हो? आपको किसने बताया इन तमाम इदारों का? आपने तो FIA में भी गई हुई हो, आप कहाँ कहाँ गई हुई हो? बस ऐसे ही पूछते पूछते कोई जहाँ जाती हूँ वो अगला धक्का दे देता है। DPO के पास भी गई हो आप, RPO के पास भी गई हो आप, FIA के इदारे में भी गई हो, किसी ने नहीं सुनी? किसी ने कोई क्या कार्रवाई कहते नहीं हैं की। सारे? DPO साहब के पास 2 दफा गई हूँ, उन्होंने टोकन दे दिए, हाँ, भाई जाओ ठीक है। टोकन पर डेट जो लिखी है उस डेट पर आना। अच्छा उस डेट पर जाती हूँ थाने में, कहते हैं आपके नाम की कोई कंप्लेन नहीं आई। अच्छा। RPO साहब के पास 2 दफा गई हूँ, उन्होंने भी यही कहा। अभी आप 4 साल रही हो इसके साथ, 4 साल रही हो ना? जी। अब सबको पता लग गया, सबने वीडियोस देख ली, सारे जहान ने देख ली। क्या चाहती हो? अब निकाह करे आपके साथ? निकाह करना चाहती हो इसके साथ अभी भी? ऐसा मर्द जिसने आपको हर बाजार में हर जगह पर आपको उसने इस तरह नशर किया, उसके साथ शादी करना चाहती हो? मैं नहीं करना चाहती। फिर क्या शादी। चाहती हो? मैं यही चाहती हूँ इसे इतनी ऐसी सजा मिले जो मेरी देखने वाली बहनें हैं उनको भी पता लगे, लेकिन गलत चीज का इंजाम गलत ही होता है। आज अपने किए पे पछतावा होता है? बहुत ज्यादा। जो आपने 4 साल इसके साथ ताल्लुकात बनाए, 4 साल तक तो एक औरत समझ जाती है ना। यहाँ पर तो औरतों को 4 दिन बाद पता लग जाता है कि सिर्फ मेरे साथ निकाह नहीं करना। आपने तो 4 साल गुजारे हैं। भरोसे की बना पर मैंने तो एक औरत, आप खुद ही सोचे, तलाक याफ्ता हमारे मुल्क में जो तलाक याफ्ता लड़की के साथ सलूक होता है, आप अच्छी तरह से समझदार है, जानती हैं। जो देख रहे हैं वो भी जानते हैं तलाक याफ्ता को कोई नहीं अच्छा समझता, चाहे कसूर लड़के का ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा लड़की को ही गलत समझा जाता है, भी यही गलत थी। मैंने तो यही सोचा भाई एक घर मेरा टूट गया, चलो दूसरा बन जाएगा, मेरे माँ बाप के कंधों पर बोझ नहीं आएगा मेरा। लेकिन मैं घर बनाने के चक्कर में अपनी जिंदगी उजाड़ बैठी। कोशिश की है उसके कहने पर? जी। किस तरह? गोलियां खाई थी, कौन सी? जो नींद वाली होती है। उसके कहने पे जिंदगी खत्म करने चली थी? क्या करती, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिधर भी जाऊँ हर कोई गंदा करता है, जलील करता है, फिर क्या करूँ? इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब मुझे इंसाफ आखिरी दफा है, ना मिला तो मैं नहीं रहूंगी जिंदा। उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दोगी? उसको फिर दुनिया में किसी और औरत के साथ खेलने के लिए छोड़ जाओगी? उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दोगी अपनी? वो तो तुमसे हर मैसेज पे कह रहा है कि वीडियो बनाओ, मुझे वो वीडियो भेजो और उसके बाद खत्म करो। उसके तो हर मैसेज पर ये चीजें हैं। उसकी ख्वाहिश को पूरा करना है। मैम और मैं क्या करूँ? मेरा इंसाफ नहीं हो रहा। 6 महीने हो गए, आप FIR की डेट देखें, 6 माह तक इतना अरसा हो गया है, लेकिन जहाँ जाती हूँ कोई आगे धक्का दे देता है, कोई पीछे दे देता है, कोई किधर का बोलता है, जिधर का कोई बोलता है उधर ही जाती हूँ, लेकिन इंसाफ फिर भी नहीं हुआ। इस खातून को खुलेआम धमकाया गया है, तुम्हें मार के गटर में फेंक दूंगा, तुम्हें जनाजा भी नसीब नहीं होगा, वादा है अगर हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। क्या नाम है इसका? राशिद है, चिड़ी मार बुलाते हैं। चिड़ी मार? वही देखिए जी, उसने लिखा हुआ है अगर मेरा नाम बदल देना। चिड़ी मार उसका नाम है और वो कह रहा है कि मेरा नाम भी चिड़ी मार नहीं। ये धमकाया जा रहा है इस लड़की को। ये ऐसा कोई बदबख्त है कि 4 साल तक इस लड़की को इसी झांसे में रखा कि निकाह करूंगा, निकाह नहीं किया, 2 बार उसका हमल जाया करवाया। उसके बाद उसको अब इस बात के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है उसकी नाजेबा वीडियोस भेज के कि ख़त्म कर लो अपनी ज़िंदगी को ताकि मेरी तुमसे जान छूटे, वरना मैं तुम्हें मार कर गटर में फेंकूंगा, तुम्हें जनाजा भी नसीब नहीं होगा। ये औरत है, जब औरत को तलाक होती है किसी और मर्द के लिए, फिर औरत उस मर्द के साथ दोस्ती करती है ये सोच के कि मुझसे निकाह करेगा, फिर उसकी वीडियोस बनाई जाती हैं, फिर वो ताल्लुकात बनाए जाते हैं और उसके बाद फिर ये होता है जो आपके सामने। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे जैसा मेरे साथ किया है ना तुमने, अल्लाह तुम्हारे साथ ऐसा करे, तुम्हारी बेटी पैदा उसके साथ ऐसा करे।
میرے ساتھ بہت برا کیا اس نے. میڈم کچھ کہنے کے علاوہ اور میں کچھ کر بھی تو نہیں سکتی. کوئی نہیں سن رہا میری. 3 دن ہو گئے مریم نواز کے دفتر کے باہر چکر لگاتے لیکن کسی نے کوئی نہیں سنا. واپس بھیج دیتے, کہتے کہیں اور جاؤ. کہاں جاؤں میں؟ خوف سے کہیں جاتی ہوں, ڈر کے جاتی ہوں کوئی کچھ کر نہ لے. ایک حادثے سے نکل نہیں پا رہی ہوں, کوئی دوسرا حادثہ نہ ہو جائے میرے ساتھ. آپ خود بتائیں, اکیلی لڑکی باولپور سے لاہور آ گئی. اگر وہ بد کردار ہوتی تو چپ کر کے گھر بیٹھ جاتی. چلو یہ نہیں تو اور صحیح, کوئی اور مل جائے گا. آپ خود سوچیں, اگر میرا کسی اور کے ساتھ چکر ہو تو میں اس کے پیچھے اتنا ذلیل نہیں ہوتی. 6 ماہ کا عرصہ کم نہیں ہے, بہت زیادہ ہے. تشویش ہی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. 2-2.5 لاکھ لے لیے ان سے. DNA نہیں کروایا, میڈیکل بھی نہیں کروایا. پھر میں کہاں جاؤں؟ پچھلے ہفتے ہی ضمانت کی درخواست دی تھی. اتنے کام کرتی ہوں, جو پیسے اکٹھے کرتی ہوں اس کے اوپر لگاتی ہوں, وہ بھی جج صاحب نے خارج کر دی. ویڈیو دکھائی, تصویریں دکھائی, پکچر دکھائی. پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں لوگ. ایک اکیلی لڑکی کو انصاف نہیں ملتا, بس یہی ہے دنیا کا دستور. جس کے پاس پیسہ ہو, پاور ہو, اسی کو سب کچھ ملتا ہے. لڑکیوں یہ سبق ہے. میں تو یہی کہوں گی کہ تمام لڑکیوں کے لیے سبق ہے. جتنی بھی بہنیں بچیاں دیکھ رہی ہیں یا کسی ایسے شخص کی وجہ سے وہ اس سچویشن سے گزر رہی ہیں, یہ سبق ہے. آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ادارے اس کی کتنی سن رہے ہیں. سامنے آپ لوگوں کے یہ جنگ آپ لوگوں کو خود ہی لڑنی ہوتی ہے. جب آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں نا, کچھ ایسا کر لیتے ہیں, اس کے بعد وہ جنگ پھر آپ نے خود ہی لڑنی ہوتی ہے.